Guys, paalala lang, paibalo lang sa tanan. Ako ni hubaro ning paibalo ni kuan Pinoy Arabo man siguro ni kining vlogger na Arabo ba. Sa asa ra naabot ni Pilipinas, naabot ni og Mindanao. Yang paibalo sa taas, please. Ako ni hubaro no Bisaya na sabtar man ako ni gamay ra pod. Ingon siya ayaw patakag post dire sa social media sa nahitabo karon dire sa Iran o US. So ingon siya don't post in social media sa nahitabo karon dire sa gawas nasod, kay dili man ni siya biro, kay usa ni nagkapanig sa mga tao pataka kag post diha bisag dili mao bisag dili tinuod. So please hangyon ako sa inyong tanan diha sa Pilipinas, sa Mindanao. Kay baloran ako ni tabang ra ko para ang mga tao dire sa gawas nasod dili pod magpanik ang mga Pilipino, kapwa Pilipino, bisag mga kining ibang lahi, kay daghanang nanay nadakpan dire sa Saudi. Sa akong nahibawan nay duha ka tawo dire ay ibang lahi nga nagpost og fake news. So bawal jud dire, don't make sa Pilipinas ayaw jud, do not post in social media sa kana mga dili tinuod. Or na, maraming salamat at God bless. Ako rin nang gihubad ba, kamo na ibasa tarong kung unsa man yang gi-post.